Dameni debata na sumurung sian saluhuk naroha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluk nak kamang do inang. Soniha anggi pinaribot di pesta Natal Ari Parjolo Sadarion hatani tu hatta mamakulingi hita ganup khobar tu ojahan Yesus si palua portibion hujaha mana tersurat di Evangelium ni si Lukas bidu 2 mamukas yan ayat parjolo saharo di ayat papituhon namadok songonon. Dungi Roma uji pareta sian Kesar Agustus iko suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilanga parjolo mai uju di gonggomi si Kerenius tano Syria. Jadi borha ma sasudi asa disurati ganup tubonani pinasana. Borha manang si Joseph na siang Galilea, sian Nazaret nakok tulua Judea. Tuhutani si Daud na margoar Bethlehem, ala siapa paran jala margani si Daud ibana. Pasurato dirina rabdohot si Maria oroan nai naung gabi-gabian. Jadi di sini nasida go maari ni hanguluanna ditubuhom maanak buha bajuna di borhosma di peakom ma tu bagasan panggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida olat nima sahana hurian itu hatta masa-masa Natal ima partikian na mangalehon guk las niroha molo taingot jaka persiapata Natal mamuka sian si haet hota sudido mangalehon taruna dohot dodak danak na met akka sekolah minggu dohot do akka na poso akka ina akka ama akka parhalado jala di partikiani molo di uju met iba rap menghias manang pajongjokon gaba-gaba mare-mare laos marpestel-pestela do di tonga-tonga ni kuria manang di tonga-tonga ni persikolaan ima sada sikap lahu menyambut do madok las niroha pabuanak sorang si paluai dingoluta macai tabodo pakilalaan nitiop do tangan ni iboto manang anggin iba molo met niop pado ibana tiniop do ceret manang inganan ni minuman binuat do idahan dohot do soban nang gupak manang goluk asaboy dohot martanggo ujui. Itu satu pengalaman sejarah. Naboy patuduhon las niroha di partikian natatu. Di turpu kope
Adong do keterlibatan ni ganup halak ditikkin atau tu. Adong go didok Kaisar Agustus. Jala adong do si Quirinius di tanah Syria. Molo didok hata Kaisar berarti panggonggom ini Rom. Jala biasana molo didok raja ima panggonggom ini Yerusalem. Dipakai do dison Kaisar Agustus. Baru nama ngudung muse adong do masa napasurat to diri sensus. Jala dakkolat tu sahalak masa sensusi hira tu sudi ginonggoman ni Kaisar Agustus nang dohot Quirinius ujui. Amanginang juppa matik kinabinuhul gabe didok majadi borhat masa sudi. Molohata sasudi tanpa kecuali. Isepe ibana na ditoru ni gonggoman ni halak Rom manang halak Israel sendiri, manang keturunan si Daud, termasuk si Joseph didok borha manak si Joseph na siyang Galilea, siyan Nazaret, nakok tulwa Judea, tuhutan si Daud na margoar Bethlehem, ala siya poparan jala marga ni si Daud ibana. Amanginang anggo sinukut kita sa nario gudang goran na luar kapala boy mandokonon. Ngaulo marulang-ulangon, marulak-lon, yo setahatakonon, gabi liturgi, uji met. Jalaboy di dokon nung gabi khatam. Alay taringo di pemaknaan na, bodo peraikon takasan. Boy do ahli manang gabi mampu dipadohan, alay di pangauhonon, perlu dobe si takasan. Al curata sukun saunari molo di zaman noni manang molo sinukun hati hai Kaisar Agustus do Quirinius adi botohodo marhite sensus nabi naim munaon mangula do Jahoba raboy do honon na ay si Jahobai. Ay hami nanay mabayan sensus untuk kebutuhan administrasi, dot kebutuhan pajak do. Asa huboto hami akaise bangso na hugonggomi hami. Jala di dia luak na jala songo dia hamoraon na. Idu na huboto hami. Dakya huboto hami taringo di Jehovah manang Jesus Kristus. Boleh do masa songonya kamang do inang. Manang molo disukut si Joseph. Bohado Joseph. Dibotohodo pabuana persuruan ni Jehovah do nang masa tuho dio bason. Hubo do Tuhan ninna dora. Ale ragu duau. Ay sadia do tohoi. Ay kumarhasoho tamau do sahalak na marbaju na sodung huak kupi. Ay ada helaw bulu doon. Mulu dihalak batak ada nagapangat do gorni. Artinya na merdengga pamatang so jolo marhasohotan. Ang nabino to balgani tantangani. Alay sudido hita maka porsyai. Pabuana masa di persuruan ni Jehovah tu si Joseph nak si Maria marhite ulaw nito di parbadia. Alay sa cenderung do jalmay berpikir dari sudut kemanusiaan. Taingo do pera halus si Maria ujuro buah-buah itu ibana ahamadidok. Sadia maidah. Ay swadong hutada bawa.
Manusia selalu berpikir masalah hubungan biologis. HP nunga dipaboa bahwa haroron itu hani memang rodo marhiti ngulu ni jolma di perdagingon alai bukan melalui hubungan biologis alai marhite todi perbadia. Ima Tuhani dang masuk di akali. Alai naso masuk di akali masa doi di ngulu ni jolma ala ni Jehovah. Dang masuk di akal nang ngulu tau nak kamang do inang. Dang masuk di akal nuai saya tak hirup udaraon alai dak tabereng. Sedia. Dang masuk di akal adong Jehovah rapok kita. Hape su adong natuk mernida ibana ai tod dido ibana. Tod dido. Mangula do todi di tonga-tonga ni nguluta. Nang mamuka siapa no paon. Dung ditopa Jehovah jolmai. Diulus somaho sahanguluan. Gabe martod dina mangulu jolmai. Asa molo rapo Jehovah naing merningot manang makilalakon asin ni rohani Jehovah toh dipakai do kita secara jasmani alai melebihi siani do pe padongan ni Jehovah merhite naro Kristus gabe jolma idonok saya tataringoti Immanuel Tuhan beserta kita. Alaya pala di minggu sadario di dok Yesus si palua portibion. Bohado Yesus si palua portibion. Hari kaisar, hari masyarakat na ginonggoman ni kakakaisari. So ditandai ibana. Hari sinukun ibana dakaru di boto. Bohado Yesus si palua portibion, harus si Joseph sempat mengalami keraguan. Hari si Maria sempat mandok nasutupa alai di ujungna ia si Maria dipeop dohatai sudina. Didudah jadi pahusor-husor di bagasan rohana. Odo na naik peopota di ulaun natalon. Peopota narodo Tuhani gabe jolma. Alai dak songot carani jolma harorona. Ala marhite hagugu onni toddido. Alani setrupukon yang berengot tak akamang do inang. Mulu Yesus do si palua di portibion. Ternyata dak kola nau hape. Dakolan na terdok halak Kristen nagabi pemilik hak prerogatif keselamatan na pinatupan itu hani. Natape kok kamalati honot tadoi. Ala nunga perjulo di pasahatu kita pangatu sioni. Aido bade do Yesus di pangulaon na borhak mahamutu liap portibion. Asa dijamitai nasa bangso. Jadi hamu mana sida tu bagasan goar di bata ama anak dotot di perbadia. Dang di dok borhak mahamu holat tu halak batak. Borhak mahamu holat tu marga silitonga. Borhak mahamu holat tu marga lubeturuan. Manang holat tu marga nenggolan. Tu lihat portibion. Asa sudi mangatusi. Ai bicar romataniari jalarodo udan dingolu ni nasa jolma di portibion dang mardia ibar suku ras agama songoni nang haporsiaon holani tiki dipakulingi jolmai tiki Jehovah memakulingi jolmai di kiadaanna
surau do bui dipahami bahwa nadohot do Tuhani mangula di bagasan nguluna. Amanginang budo nama sau bui terjadi di nguluta. Tarok do hita marnatal alai bui do songon rajai. Dak tatusi ahana taulai. Hape sebenarnya di tonga-tonga di ngulutai nunga mangula Jehovah. Sudah proses kehidupan ini baik alam manusia na berinteraksi nunga patuduhon na mangula do Jehovah. Adong Yesus nak peso dibahasahon secara langsung. Alai tarida siap pangalaho, tarida sian holong, tarida naksian hapor siaon. Amanginang barang bui ra pungkirata mulusak kolong dora. Dibalgani holong itu hatta tujol mai. Ba dibuktihon si Joseph begitu si Maria te. Karena sugut tertarik doa dison dinarak dison berminggu amak perjamita madok. Bagaimana seorang suami harus melayani istrinya. Batu hodu tutuba. Dia hari Natalon wadu salam rikot. Suami istri saling melayani. Sauri rimang-rimangi ma. Beidu tutui kunadonggo suami siaga. Siap antar jagain na. Ayang gusto suami siaga. Dungak si Josepon. Batinggal honon na doi. Radohut halo dei. Ditong adalani. Si Mariai. Abolong boti. Alai ala holong na. Diatu si persuruan ni Jehovah. Marhite buah-buah ni. Suruh-suruan. Sampai donang marhite nipi ni si Joseph. Diului do Jehovah. Nak pemaoli masuk akal. Nak pemaoli masuk roha. Diului do persuruan ni Tuhani. Asa gabe pribadi habaoran ni pasu-pasu. Manang makatidakon asin rohani Tuhani. Odon waeng nek tu kita kamang do inang. Maul do tatusi. Sidak kerokap tabibi maul do tatusi. Alaiko sauk mahita tuaka pasangat tabin waeng. Ayanggo dia kapardongano mungkin adong gonong mardongano do akan asikian. Jala mungkin akan aposopen mak sidang mardongan do akadongan na. Alayan non belum tentu dongan nai gabe saut dongan sari penak. Disitulah misteri Nabi Nain ni Tuhani dingulu ni jolma. Asa marpikir, asa marpanarihon, jala asa marpangatusion. Marpangatusio dosi Joseph dosi Maria di ujungna. Nak pemahol dimulanai. Songoni manak kita ni anak kamang do inang. Lamar pangatusio mahita dia sini rohani Tuhani. Mula-mula hulak piora ikut sesunggula doon. Taingot do pera program ni amat ta gubernur mula sosala Raja Inal Siregar ujui di Sumatera Utara masih pature hutan nabi idora gubernur Raja Inal Siregar doate masih pature hutan nabi babu imai sahat aplikasina masih pature rumah tangga nabi masih pature akayan akun nabi dalam arti adong do tikini jol mainak penaung leleng dao tu dia ikom mula muse tu bona. Mula muse tu bona. Mengerti dari mana asal dan sekarang sedang di mana dan mau kemana. Aido dibuka di turpukon. Didok jadi borha masa sudi asa disurati ganup tubonani pinasana.
Jadi molo didok bunani pinasa datung pohon nangka maksudna. Nak peterjemahan ni pinasai nangka do memang. Alai kampung halaman. Hutana. Asa halak na majalo haluaon do mamaritahon mangihuton terpukau ni koni ngotot tado. Ikomulak gohita muse marnida mamereng bonani pinasata. Bonani pinasata di Partubu di Batak. Alai bonani pinasata di Haporsiaon. Manang asal-asal ta sadia dohita di Yesus Kristus. Di sido bonana. Di Tuhanido. Di todi perbadiaido nak paluau kita. Kusinggung geramang di piga-piga minggu na salpu di Jamita. Anggo hitao memang ba mau liati dua kahalak batakon nate. Itu dia kahalak batakon sa dijungjung ku garijana. Jala orang Batak itu sangat kreatif. Saking kreatifnya pareso hamu mah meragam do bentuk ni gereja ni halak Batak. Langgatanna, hudulanna, karena orang Batak itu sangat kreatif. Dan setiap mereka layak dihargai. Oma luar biasa na. Jadi datung adong dua gereja songonon yang bentuk ngahaga bebe. Percis, dan adong. Ima ala kreativitas ni halak Batak. Jala ala perstitutuon na manoba Tuhani. Jadi iru na tabuan naktu pangaratuanon. Alai kobuanot tadoi muse mangihut terpukon. Bodo hita manata nuaik tu bona pasugitan. Sahak do barita haluau di nuaik tu nasida. So tunggo nuaik lau hita tu siga besongo Betlehemi. Sudi nasida manutup pitu ni bagas na do pitu ni rohana. Asa gabaikon di panggagatan nama diinganan naso denggani nama habongotan ni Kristusi. Mulutarinuk ko ni nuwaing gudang do aplikasi niya kamang do inang terlumubi di hamajon ni zaman nadohot naik pamareta memikirkan bagaimana tanah Batak semakin maju, bagaimana Danau Toba semakin maju. Molo pamareta memikiri baru kita odo do kita memikiri asalam maju. Jadi di sodo hita noaing alai perlu do corong manang teropok tai ikut selau tu si. Toho do nung ngarap tamu lateo dengan bahasa ni jahubai nak sah di ngolut tai nak sah buah-buahi nak rodo Kristusi nak sorang do di ngolutak manang udutna rade do hita do pabuahuni. Mula aplikasi ini tunggu dia mah benot pabuah boloni ngora. Bagudang do cara ni dah. Ayaw gabi huingo inukku. Bohado amang ninna natur sada. Bohado suaramon. Masongono mani oma. Bahutangnya aku doh amang asa dinggas suaramon. Nido gugu nasihat Tuhani kusuk kumai mana wado ma ayarong ku pasi jagalmu niku nak pula pikir yami paho pukima bereng doh parumaiki bisa ku pikir ya mang na tua-tua nga 20 tahun baru bisa disariho doh pau puna. Alai du kujugulhon ngak di pasahak permain muda inang ba mau lihat ya madah laptop ba ma pasu-pasu di hamu. Jadi bukan orang tua yang mau membebani, tapi memang menjadi anak bukan berarti anak yang tidak tahu diri. Ikut tonggo sa ingotota pabeni Jahoba marhite hutatai marhite natorastai nasai madongani hita.
Sonari ingot tamu maju hutamu nabi akamang do inang. Torok purano ngak kadongatan nang dihutake kapangaratu selu nasing. HP hita di sordo pe. Terdungu biak kaperhaladu di sordo kita kamang. Ala ni ulam ni huriaun. Ay di sordo keluarga tak. Alay dang nama dok naikong gabi putus tangyak tak. Naikon hot do tangyak tak tunasida. Akahang gitai ibotot tai. Dohot inok tai. Molo so terlakaw kita sama si Joseph nak si Mariai. Bahulok tai pinomaatong bahunang mago ba. Tangyak tai. Ayang gunway nga tabo kan. Garuk minit garuk jombo. Ito makatain way ngalani komunikasyon. Ngabuhi ta telepon. Ngabuhi ta dok. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Nah tapi dak sesudah buat kita kirim aplikasi kan. Nang buat kita kirim gambar-gambar Natal na bagahi. Ay dak sudah na tuat-tuat ta mga tusi. So nginok kuda tong dibawa to mabukay. Di homay barak kwat tusi no ninin na do. Alay dang naman dok naikon gabi lupa hita nang diak kaholong nauk tajalo. Siat tukani marhiti nasida. Imarak kamang do inang. Naksotakas tatusi. Dingulut tapabahenan ni Jehovah. Songon kaisari. Naksangaragu hita. Songot si Josepi. Naksangahulang marpikiri hita songot si Mariai. Naksangalongak kita songot parmahan na di padang Efrata. Alay unak sudat kita mangidehon. Songon eden yak kasuru-suruan manak pardisurgoi. Hasangapom madi di batana di gijang. Dame madi tanoon. Diak kajolma halomuani. Buasa hasangapo di debata. Ay dilehod do hita Jesus si palua. Portibion. Jesus si palua. Ngoluta. Jesus si palua ruas ni HKBP Tangerang Kotaon. Jesus si palua Padita Budianto Silitonga. Jesus si palua hamu akamang do inang. I manatagolom i manatabuat tu bagas tabi. Ay di parar jahu badungulu ni akan serep maroha nauduk marohai. Bahkan na sumar pangatusion songon kaisari lammahamu akamang do inang haanggi pinaribot di parar jahoba dohamu mamaritahon asin rohanai nunga seorang Kristusi di Bethlehem ujui di kota roti ujui alayang gunwaeng nunga seorang Kristusi di bagasan rohamuna. Tahamula tehom ay jala toktong ma tahapaduton mangulahon asin rohana disado gulmi ningoluta. Amen.